which way is west. Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, ये समुद्री खित्ते की वो मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व ना हो सकी। कई बहरी जहाज़ों हत्ता के हवाई जहाज़ों का भी इस जगह पर जाकर गायब हो जाना इस पहेली में मज़ीद इजाफा कर देता है। मगर क्या ये वाकई में हकीकत है या फिर सिर्फ एक पहेली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तारीख है 5 दिसंबर सन 1945। 5 तरबीती जहाज़ों का स्क्वाड्रन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ता है। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19, जो कि अपना रूटीन का 3 घंटे का ट्रेनिंग मिशन करने के लिए उड़ता है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी बल्कि एक रूटीन की ट्रेनिंग थी। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स और एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा है और मौसम भी काफी साफ है, मगर 2 घंटे ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपसेस ने काम करना बंद कर दिया है। वो बैकअप कंपस निकालते हैं मगर वो भी खराब। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं तो वहाँ से भी यही जवाब आता है। अब ये समंदर के ऊपर किस सिम्त में मौजूद हैं उन्हें कुछ पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी खराब होता जाता है और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में ही कंफ्यूज रहते हुए उन्हें शाम के 7 बज जाते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट चार्ल्स का आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, जिसके बाद वो 5 जहाज एकदम गायब हो जाते हैं और आज दिन तक समंदर में इन जहाजों का कोई पुर्जा तक न मिल सका, यूं जैसे ये हवा में ही गायब हो गए हों। Fort Lauderdale, this is FT28. We now have land in sight. But I'm not sure how far down. And I'm not sure how to get to Fort Lauderdale from my current position. Over. फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मेरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ, जिसका मिशन है फ्लाइट 19 के इन 5 जहाजों को ढूंढना। मगर ये भी अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद कई दिनों पर मुहीद एक एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन किया जाता है, मगर फिर भी इन फ्लाइट्स का कुछ पता नहीं चलता। ना समंदर से किसी इंसान की लाश मिलती है और ना ही कोई एयरक्राफ्ट। दोस्तों, आज ये एरिया जहाँ पर ये जहाज गायब हुए इसे हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिका और फिर वहाँ से समंदर के अंदर बरमूदा तक फैला हुआ है, जिसे हम यू ट्रायंगल की सूरत में देख सकते हैं। इसकी आबादी 7,000 के करीब है और ये कई जज़ायर पर मुश्तमिल है, मगर ज्यादातर जजीरे गैर आबाद हैं क्योंकि माजी में यहाँ कई नाकाबिल यकीन वाक़यात जन्म ले चुके हैं, लिहाजा कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, बरमूदा के बारे में सबसे पहले लिखी गई दस्तावेजात मशहूर सियाह कोलंबस की किताब से मिलती हैं। कोलंबस के मुताबिक एक समुद्री सफर के दौरान बरमूदा के मुकाम पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आसमान में एक आग के शोलेनुमा एक रोशनी देखी जो समंदर की तरफ आकर गायब हो गई। इसके अलावा इनके कंपसेस ने भी काम करना छोड़ दिया और बहुत ही गैर मामूली हरकत इस समुद्री हिस्से में देखी गयी। जबकि बरमूदा ट्रायंगल से बड़े हादसात का पहला वाकया 18वीं सदी में पेश आया, जब 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरनबर्ग की बेटी थियोडोसिया इस बरमूदा ट्रायंगल में उस वक्त गायब हुई जब वो अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए उस वक्त की मशहूर कश्ती पेट्रियट में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कैप्टन उस वक्त दुनिया का बेहतरीन कैप्टन माना जाता था। थियोडोसिया के गायब हो जाने के बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए कि शायद किसी तरह इनकी बेटी मिल जाए, मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। जबकि इसके 1 साल के बाद 1814 में अमेरिकी बहरी जहाज वास्प भी कहीं बरमूदा में जाकर गायब हो जाता है और यूं इसके बाद यके बाद दीगरे के जहाजों के गायब होने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। बरमूदा में पेश आने वाला सबसे अजीब वाकया ये था जब इसके पानियों पे एक जहाज इस हालत में तैरता हुआ मिला कि इसमें किसी इंसान को कोई नामो निशान तक मौजूद न था, जबकि इसकी मेजों पे ताज़ा खाना यूं सजा था कि जैसे अभी अभी किसी ने तैयार किया हो, मगर जहाज में किसी हादसे, जोर जबरदस्ती या लड़ाई झगड़े का नामो निशान तक मौजूद न था। इसी तरह का मजीद एक और वाकया पेश आया जब एसएस टेल नामी समुद्री जहाज बरमूदा ट्रायंगल के पास बगैर मुसाफिर और अमले के तैरता हुआ मिला। बज़ाहिर तो ऐसा पहले भी हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका उस वक्त लगा जब ये पता चला कि एक अरसे तक रिकॉर्ड्स में इस जहाज को गर्क दिखाया जाता रहा है, मगर अब तक सालों गुजर जाने के बावजूद ये जहाज सही सलामत तैर रहा था और वो भी किसी अमले के बगैर। तो यहाँ सवाल ये है कि ये गर्क शुदा जहाज वापस समंदर की सतह पर सही सलामत कैसे तैर रहा था। दोस्तों, अब तक बरमूदा ट्रायंगल में 50 बहरी जहाज और अनगिनत हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, मगर अमेरिकी बहरिया के नक्शों में बरमूदा ट्रायंगल का कोई लफ्ज़ ही मौजूद नहीं, बल्कि कई साइंसदान तो बरमूदा ट्रायंगल की इन गैर मामूली सरगर्मियों का ही इनकार करते हैं। इनके मुताबिक तमाम बहरी जहाजों के डूबने की वजह वही है जो आमतौर पर दूसरे समुद्रों में हुआ करती है। कुछ के मुताबिक इसकी वजह गैर मामूली मकनातीसी शुआओं की मौजूदगी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसकी वजह से कंपसेस काम करना छोड़ देते हैं, जैसा कि हमने कुछ वाकयात में जाना भी। जबकि एक और नजरिए के मुताबिक इस इलाके में जन्म लेने वाले गैर मामूली
معمولی زلزلے بڑی بڑی لہروں کو جنم دیتے ہیں جو کہ جہازوں کو اپنی طرف کھینچ کر ڈبا دیتی ہیں، اور انہی لہروں کے زیر اثر فضائی جہاز بھی ہوا میں معلق اپنا کنٹرول کھو کر سمندر میں جا گرتے ہیں۔ جبکہ کئی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ان تمام غائب ہو جانے والے ہوائی اور بحری جہازوں میں کئی فنی خرابیاں بھی پائی جاتی تھیں جنہیں اس جگہ کو مسٹیریس بنا کر پیش کرنے والوں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ اور رہی بات آگ کے شعلے کی جو کہ کولمبس نے اس وقت آسمان میں دیکھا، تو آج ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب ہو سکتا ہے جس کو انگریزی میں میٹیور کہا جاتا ہے، اور یہ بات اس وقت تک ایسٹرونامرز نے ڈسکور نہیں کی تھی۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سب سے پہلے 1964 میں آرگوسی نامی ایک میگزین میں لکھا گیا جس میں جہازوں کے غائب ہونے والے تمام واقعات درج کر کے ایک سنسنی پھیلائی گئی، جبکہ ان کے غائب ہونے کی وجہ پر کوئی بات نہ کی گئی۔ اس کے علاوہ ایس ایس ٹیل وہ سمندری جہاز جو بغیر کسی مسافر اور عملے کے صحیح سلامت تیرتا پایا گیا، اس کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک اربن لیجنڈ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یعنی یہ صرف ایک ماورائی قصہ کہانی ہے جو کہ لوگوں میں اس جگہ کے بارے میں مزید سنسنی پھیلانے کے لیے خود سے گڑھ لی گئی۔ ایک امریکی جرنلسٹ لیری کیوس جن کا 2024 میں انتقال ہوا، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ، جس میں انہوں نے برمودا ٹرائنگل کی مسٹری کا سولوشن ہیومن سائیکالوجی سے نکالا، جسے سائنٹسٹ نام دیتے ہیں بارڈر مائنہوف ایفیکٹ یا پھر فریکوینسی ایلوژن۔ اس کے مطابق جب انسان ایک چیز کو زیادہ نوٹس کرنے لگتا ہے تو وہ اسے اپنے آس پاس زیادہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اسی روز سے آپ کو سڑک پر اپنی گاڑی جیسی کئی گاڑیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب نے یہی گاڑی لے رکھی ہے، جبکہ یہی گاڑی سڑک پر پہلے بھی اسی روٹین سے پائی جاتی تھی، مگر تب آپ دھیان نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح برمودا کے علاوہ دنیا کے کئی اور سمندری خطوں میں بھی جہاز ڈوبنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، مگر چونکہ اس جگہ کو زیادہ اہمیت دی گئی لہٰذا یہ زیادہ مشہور ہو گئی۔ جبکہ امریکی نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق برمودا ٹرائنگل میں جہازوں کا غائب ہونا باقی سمندری خطوں میں جہازوں کے غائب ہونے سے کچھ مختلف نہیں، بلکہ انہوں نے تو برمودا ٹرائنگل کو سمندری نقشے میں کوئی نام تک نہیں دیا ہوا، وہ اس سمندری حصے کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ ان کے مطابق چونکہ اس جگہ پر جہازوں کی ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا کسی حادثے کا رونما ہونا بھی یہاں اتنا ہی نارمل ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جسے سنسنی کے طور پر پھیلایا جائے۔ مگر دوستو، جو جہاز یہاں پر حقیقتاً غائب ہو چکے ہیں، ان کے کوئی پرزے یا ان میں موجود انسانوں کی لاشیں پھر کیوں اتنے سرچ کے بعد بھی نہ مل سکیں، اس کا بھی آج تک کوئی جواب نہ مل سکا۔ باقی آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔